Basta nga po. Tayo dalawa. One to a one. Point five. Nice one. Oo nga. Perfect. Yay! Pika-pika? Love oh. Yeah. Point five to. Belay! Showlong daw. Nagpunta ako doon ng linggo kasi yung pinsan nung... Yay! Yay! Ayun na sila Sir Romero. Uy, mga kababayan! For work. Working. Yeah. Now go back. Yeah, go back. Yeah. How much Per night. per night? Oh, per night walk in now you 1,002. How much? 2,000? Ang ganda, ang lapit natin sa Marina. 1,002. Okay lang yan. Tapos may Starbucks pa siya, you know. Oh, pati yung ano to, Seoul Tower. Ginawa na talaga. Nangalala na lang yun. Oh, ikat-kat mo na lang to, alam. Ayan. Eh, ongoing lang to. Sinusundan lang kita talaga. Wow! Mababasa kami. Mababasa kami. Ang ganda. Oo nga.